Welcome back to our channel. Hi no hi Joton Lamsubo. So nong bagi hi no hi new updates tu phega tam ni ke norong go nukna thumbnail already nukna tam no tu video khana thang to chini je Indian Post right aro koyek din age je okhormani gramin dak seva kini GDS right GDS online engagement ni je okhormani অনেক হাজার হাজার পোস্ট দङ রাইট अराउन्ड 4000 পোস্ট दङ সো আপনি শর্ট লিস্ট মানে রেজাল্ট অখরকা जत स्टेट नि अखरिया खुन जों चेक खायनाय लिनाय बबो स्टेट नि अखरका जों चेक खायनाय लिनाय सब नायनायने बबो स्टेट नि अखरका जेहेतु अनेक जन बरक एप्लाइ खायगनाय आशा खायो चिन त्रिपुरा निबोद चिन त्रिपुरा नि अरावबोद अनेक तो वैकेंसी दं राइट जोंका जेहेतु त्रिपुरा नि आलादा भाबे क्रै नॉर्थ ईस्टार्न सर्कल बा डिवीजन जों तमा एप्लाइ माखायो नॉर्थ ईस्टार्न सर्कल so le karin naline chang firstly type khane GDS online engagement right o website no matang nai o website no borok publish khane bong result so sobai kana di orono Indian Post GDS online ni o website jang hamnai habai nai nai result ko buda rika so net kisaslo yes of course so this is the website or website no जों एप्लाइ खायमानि राइट जों इनाखि जारा त्रिपुरानि बरक तो अरो तो नादि अरो दिस आर द सर्कल्स राइट सो अरो त्रिपुराहिन कोनो बुमुं करे सो जारा त्रिपुरानि हते एप्लाइ खायनाय रक ऑब्वियसली नॉर्थ ईस्ट लो एप्लाइ खायगोन आरो आं जस्ट नाय दङ नॉर्थ ईस्ट सर्कल एप्लाइ खायगोन तारपर अरो नादि आगरतला हिन कायसा डिवीजन दङ नादि नॉर्थ ईस्टार्न सर्कल आगरतला डिवीजन हिन कायसा दङ सो अरो दिखाय आगरतला रिखांगे Kawangma koita post tong boro tam post tong bo jago abo nukjak right so morok da sakchini nangmani koya जों नायलायनि result da okhorka result jodi okhorke bo circle ni okhorka जों नायलायनि leya kari nadi orobo sakon dijak tongo GDS online engagement schedule July 2024 list one of shortlisted candidate published for the circle of Andhra Pradesh Assam, Delhi, Gujarat, Karnataka, Kerala, Maharashtra, Odisha, Punjab, Tamil Nadu, Telangana, West Bengal. So circle ni okhorka I hope I think chini northeast circle ni okhoria kon I mean Tripura ni ba okhoria kona result of other circles will be released soon. Maybe khana but then din bisingona I hope most hopefully omo publish khairi jaga nei so jara oro tikinai ro right tam khaina nangne borok verification process sui mathani जोंनाय नायलायने कायसा example mo result bahai ke okhor nadi for example जों जदि आसाम नि नाका right आसाम थाका नदी list of shortlisted candidate होय so चिन result bahai ke okhor जेहेतु त्रिपुरा नि result okhoriया को नॉर्थ ईस्ट नि result okhoriया को फियाबा result bahai ke okhor no or list bahai ke okhor no nadi nok jinung mani omohaina ang tikija zoom khai phunung nong no so list odikha okhonita sinadi mo asam ni right culture division ambala bio mo post office ni right post office name reject tongo tapore orobo bumung baiya registration number baisi nangni ni registration number motu manar naita right so nin registration number to tongoro rutu ki manai ne oro to onek list lomba right ओरैनो जदि चिनि नॉर्थ ईस्ट नि अखर कांके निनि जे registration number अब चेक माखाने ताम निगारो कोनो स्पेशल भाबे बुमुं रिजागिया सो ताम नादि जदि इन केस निन बुमुं सिलेक्टेड दंगा बा नि registration number तो मींस नंगरो सेलेक्ट जाक right so रो ताम मींस जों नादि these shortlisted candidates should get their documents verified through the divisional head mentioned against their names on or before tama 3rd September 2024 so jara select nai dong boro bongni documents ongna verify ma khari nai for example mo जों आसाम नि नाहारि दङ द चिन त्रिपुरा नि अखरपुर ता आलादा नai दै नंग nai sem to sem na just आलादा nai ta division right चिनार का आगरतला division नि फानि ता गोबां मा पोस्ट अफिस ता ममान so nadi oro nadi suppose mo right mo registration number bo sabon ni aro bini document verify ma khane Culture Division Assam oroni division head near thangi in documents ro ma phonugi nebo binita right and then verifying hange maybe tarpore ke bono ongo khaijak sinaita mane
right? তারপরে the shortlisted candidates should report for verification along with originals and 2 set of attested photocopies of all the relevant documents. ঠিক আছে? So nung যখন তে verification বাগै থাং, right? afro tamung nai nung je form fill up খাইপ্রো নি নিজেরি মানে ST হিন্দি খানা অনেক জন তো ST রক ST হিন্দি না OBC রক OBC হিন্দি না SC রক SC এন্ড রক মার্কশিট রক ফর্ম ফিল আপ হইগনা সুমারকা right তারপরে ত্রিপুরানি মেবি PRTC রক না নাংখানা যদি নাংখাইতা so o je সমস্ত ডকুমেন্ট যে ফর্ম ফিল আপ খাইমানি নরক আপনি সাপোর্টিং ডকুমেন্টস অমনি অরিজিনাল তলাঙি মাথানে বড় যে জায়গা নিনি ইকোতিও রিজাক্ট जहन्डर त्रिपुरानि अखरो आफ्रो त्रिपुरानि बा अखनाय दिखेना बरो थाङै नेन डकुमेन्ट्स भेरिफाइ खायना सनादि जेमन बरकाय कालचार डिविजन आसाम अरो बथाङै बेनि डकुमेन्ट्स लां माथाने जट डकुमेन्ट्स ना ओरिजिनल माटलांना along with that ओ जे डकुमेन्ट जेतलां थामाने आबनि दुइटा फोटोकपि बा माने जेरक्स दुइटा कपि लाङै माथाम ठीक है तारपरे भेरिफाइ खायगांगे तारपरे के निनि नौकरी पक्का अंगता राइट তারপরে নং যে অঙ্কনি এগেইনস্ট অ্যাপ্লাই খাইও যে পোস্ট অফিস বা যে ডিভিশন নি এগেইনস্ট অ্যাপ্লাই খাইও আরো নিনি চাকরি এংনাইতা সো বা আটিকে जों माना सिंलायनि दिगजा मेबी खाना बा 10 दिन बिजोंनो फाइनाय सो बा दिनिन बागै जोंनो नागादि मो चिन त्रिपुरानि तो अखरिया कोन तो फाइनो जेहेतु अखर का राइट जों तो सब समयनो वेबसाइट बै टाचमा दंने बुहुर अखरनो दे दलाय थानो सो अमन बागैनो नरम बागै अपडेट टु भैगा चिनि नॉर्थ ईस्ट सर्कल नि अखरिया कोन तावाना दि मेबी टुमरो बा द डे आफ्टर टुमरो म अखरि थांनाय एंड ते तमो हाइना हाइनो न कोइनाय नर कारेन्ट अफेयर्स रक हाइना हाइ फॉलो खाइदि जदि नरक TPSC अंगरक नि बागै apply खाइजाक बा अंग हंगि न कारेन्ट अफेयर्स रक अंग खाइमानो कारेन्ट अफेयर्स नि बागै अंग खाइमानो टेक बा कारेन्ट अफेयर्स क्लास सुरु खाइजांनाय हाइना हाइ रिजाक फिनाय एंड टेक आइसाको नरक नि जदि जेहेतु मब चैनल तो एजुकेशनल चैनल राइट सो चिनि टीम जों भाबिबे दङ एमन जे একটা ভাবিও দङ যে जों ক্লাস 10 दंनिबो যারা চিনি বড়ক অনেক দङ রাইট টিউশন পড়ি মায়া তামং মায়া दं চিনি কক বাই जों क्लास 10 CBSE नि जे चैप्टर्स दं माने मैथ्स स्पेशली मैथ्स न फोकस खायो जों चैप्टर वाइज मैथ्स नि भिडियोस रक अपलोड खाने चिनि কক बायनो सो नंनि ताखु बुखु बा नंनि मनाय रक बाटिजा बा अंगरक दं हांगि बरनो सादि चैनल फॉलो खायमानो abono tinin bagi singno so norwe malefine haina hai next video ang norno koinai please nongni takuk bukuk rok ba jara nok sininai rok sinma rok tonganki borno sadi jara class 10 no taklai kanai rok borno sadi channel follow khaimano chini kok baino samosto মানে full syllabus cover khajangnai maths ni especially so especially it will be helpful jara अंगरन बागै जरा ट्यूशन्स ना हरमाया बा टाइम खरै बंने बागै नायनाय चिनि कक बायनो of course te kumne language bai to dong no mane youtube thangai to kubang ma nong ko tongo but chini kok bai porima to kija alada nong dong atia diba so nong no ko ne yang please nong takku bukurok dong yang ke bong kija sadi nong saimano mane khainai di hini ta chaja khanga follow khadi adia da so maybe khana ba 10 din nong nai to khaina chang maths class शुरू खाइनाय स्टार्टिंग एकदम स्टार्ट खाइनाय फुल सिलेबास कवर खाइजानाय जाते काहामकै बुजिउइ परीक्षा रिमान नांगनान बागै सो आसंनो हातिन बागै थैंक यू वेरी मच